ବସିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ସହକର୍ମୀଗଣ, ତଳେ ଠିଆ ଥିବା ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣ, ଲିଙ୍ଗାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୋଣରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 2019 ଆଉ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିକି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲେ, ମତେ ଦୁଇ ଥର ଲୋକସଭା ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦିଦି ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭାଷଣ କମ୍ ଦେବା, କାମ ଅଧିକା କରିବା। ଭାଷଣ ଦେବା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଗକୁ ବି ଆସିଛି। ଏଠି ଯେତେ ବି ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆମ ସୁର ବାବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ନେତା ଏଠିକାର। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି ବହୁତ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତି। ଆଜି ବି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ବାବି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ନାଁ ନେବି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, ସମସ୍ତେ ତୁଙ୍କ ନେତା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ କାମ ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଛି। ତାପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମତେ ବହୁତ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉ କୋଉ କାମ ଦରକାର, କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଦରକାର, କୋଉଠି ଡ୍ରେନ୍ ଦରକାର, କାହା ପାଖରେ ଘର ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଅବଗତ ଅଛି। ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ନିଜ ତରଫରୁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ 6ଟା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର। ପ୍ରଥମ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଥିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ରୋଷଘରରେ ରାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଥିବ। ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ, ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୂଅ ପାଖକୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଳକୂଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଣିର ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ସବୁ ଘରେ ବିଜୁଳି ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ, ସବୁ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ହେବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ, ସବୁ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ରୋଡ ପାଇଁ। এই যে রোড আজ বর্তমান আমার 2,60,25,000 টঙ্কার 2300 মিটার রোড, মানে 2 কিলোমিটার ঊর্ধ্ব রোড কাম আজ আরম্ভ। এটা আজ যেতবে এটি আসিছি আপনার জনসাধারণ আপনার মতে কইলে যে এই রোডটা ঠিক করা যাও। আপনার সমস্ত জনাইবাকু চাহে যে 5.5 মিটার চৌড়া হব এই রোড। দেখুন কেতে সুবিধা আপনার 5.5 মিটার চৌড়া রোড। এই জায়গার যোঠি আমি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা কলু, সেইঠু 2300 মিটার মানে 2 কিলোমিটার ঊর্ধ্ব ইয়ে রোড হব। কাম আরম্ভ হব, বড় কাম। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଘର ସବୁ ରହିଛି କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ ନିହାତି ଦରକାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ବୋଲଗଡ଼ ଯାଉଛି, ବୋଲଗଡ଼ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିବାର ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ, ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ରାଜନୀତି।
मोर गोटे अनुरोध सब जगह रोचे ये जितेबले आम निर्वाही जंत्री मैंने समस्ते जितेबले काम आरंभ हम आपण मैंने जोगे काम कहार आपण घर पाखर काम एमतिया काम हो क्वालिटी काम हो गुणवत्ता भल हो आमको खाली असुविधा न हो समस्त विनीत निवेदन समस्त देखु आम समस्त नेतागण मोर सहकर्मी मैंने उपस्थित अच्छा आप भाई भाई मैंने अच्छा देखिए जो काली परदिन को जो काम आरंभ हम ठीक क्वालिटी काम आम करवा भल रोड करवा भल काम हो रोड हवा दरकार ना नहीं दरकार हाँ दादा এটা हमको निहायती दरकार प्रत्येक घर पानी और अन्य चारोटी सुविधा विषय में कहली और यहीटा मु आश्वस्त करने को चाहूँ इंग्रेजी में कह जाए कमिटमेंट आम मत बहुत लोग पचारती जाके आप राजनीतिर परिभाषा कर तीनटा अभिव्यक्ति मो राजनीतिर प्रथम हूँ विकास कार्य द्वितीय हूँ सेवा कार्य लोकंर सेवा हो और तृतीय सबको बड़ा कथा अभियोग शुणाणी हो लोगों अभियोग शुणाणी हो और समाधान हो आज जिते बड़े मुझे कार्यालय को जी हुए तो 500 लोग थे विभिन्न जगार लोक आसुंच भुवनेश्वर भी आसुंच भुवनेश्वर बाहर भी आम ओडिया लोक मैंने आसुंच जार जो असुविधा समस्ते आसिकी करें चेष्टा करुँ समाधान करने ही राजनीति आउ गोटे कथा बारंबार कहबी जोटा एबे भी सुर बाबू कहते विकास कौन सी दल न थाए दल मत निर्विशेष आमको विकास कार्य कर समस्त कथा जे जो दलर था आम देखा ना जे ओडिया तार काम हम जे भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र में रोचती काम हम यहाँ आम समस्त को देखार मोर सहकर्मी माने बेटी बसी मो निजर सहकर्मी मान बहुत गर्वित सामने भी देखुची मोर सहकर्मी माने ठिया अच्छा से मोर अस्तित्व कारण होती मोर सहकर्मी से माने बहुत सशक्त बहुत सुदृढ़ मोर भौणी माने बसी मु गर्वित मु केवल गोटे कथा मोर प्रिय सहकर्मी मान कहवा चाहिए जे विकास उपरे केंद्रित रुहतु सेवा उपरे केंद्रित रुहतु लोकों कथा शुणु आईटा कले ही आप नेता हेबे आपको लोक भल पाइबे आम जब झगड़ा करवा किसी लाभ हो बड़ बड़ पार्टी रे कथा हवा किसी लाभ होनी समस्त को लेकिन आमको चलबार अच्छी गोटे जिन जिते सहकर्मी अच्छा मन रखिए संसदीय क्षेत्र हो कि ओडिशा राज्य हो जो भी जोटा होची तार वीडियो 10 मिनट में मो पाखु पड़े किए कौन कहते एटा भी मु जानी आम से सबुथे जीवा ना जयदेव कौन सी विशृंखला मु सहन करें ना यहाँ बहुत भल जगह बहुत भल लोक कौन सी विशृंखला मु चाहिए ना जे था यहाँ समस्त को कहवा चाहूँगी किए कौन कौन कहते कौन कहले किए कहले नाई ये सब वीडियो रेकर्ड यहाँ न हो आगामी दिन में समस्त नजर रखा जाए समस्ते मन रखिए पब्लिकली मुझे कहवा चाहूँगी यहाँ आप समस्ते मन रखिए ठीक नहीं आम समस्त मिसिक रहार अच्छी और समस्त सम्मान देवा समस्ते महत्वपूर्ण कहीं कम महत्वपूर्ण नुहति समस्ते महत्वपूर्ण 24 घंटा 18 घंटा आप संसद काम करें भी किसी घंटा काम करंतु बड़ पार्टी कहा संगे कथा दरकार नहीं दरकार ही नहीं आम समस्ते मिसिकी रहा हमको बहुत काम करार अच्छे सब बड़े भाविकी रही जो आज मुह खोली जोटा कहली कहा समर्थन में कि विरोध में सांसद पर्यंत वीडियो सहित 10 मिनट पहुंची जीव এটা समस्ते मन रखिए आशा कर पूरा विश्वास मोर सहकर्मी मानू बहुत विश्वास अच्छे तब ठीक बाटर जा ठीक राजनीति करवा समस्त को लेकिन चलवा नईकी रहा अहंकार जगह ही
आम विनम्रता सहित समस्त को लेकिन चलवा जयदेव विधानसभा अंचल लोकों संगे मिसिकी जो सहकर्मी भल काम करेंगे विनम्रता सहित भल काम करेंगे से माने ही भारतीय जनता पार्टी बैनर अंतर्गत आगकू जीवे बढ़े बड़ काम करेंगे बड़ पद पाइबे समस्त को प्रांजल भाव में कहना चाहूँ। आज भिंगारपुरवासी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ से मोर सौभाग्य जे मुझे आसली जिते बड़े जयदेव आसुची बहुत आनंद अनुभूति आप समस्त को प्रणाम जनाऊँ बारंबार देखा हम और गत काली मुझे काली 11टा राति बारंबार एबे आमर 33टा पंचायत विभिन्न जगह विकास कार्यक्रम हम और मु आसली और समस्त सहकर्मी माने केवल विकास केंद्रित होगी आज बहुत बहुत धन्यवाद।